باشد یادگاری تو، چی شعری دل رسه گویم کی باشد افتخاری تو، چی شعری دل رسه گویم کی باشد افتخاری تو، کتابم را بنامی تو نکردم ابتدادم، نمی ارزدی شعرم بشنوی کتابم را بنامی تو نکردم ابتدا مادر، نمی ارزدی شعرم و شنوی دیواری تو، زمین مادر سما مادر جهانی به بقا مادر، زمین مادر سما مادر جهانی به بقا مادر. از شوخی و گستاخی ها آزردم کس را، اگر از شوخی و گستاخی ها آزردم کس را، گناهم تا نبخشید و نبخشیدی تو بر فرزند، گناهم تا نبخشید و نبخشیدی تو بر فرزند، زمین مادر سما مادر جهانی به بقا مادر، زمین مادر سما مادر جهانی به بقا مادر، جهانی به بقا مادر، جهانی به بقا مادر، جهانی به بقا مادر. تشکر زیاد. درود عرض میکنیم دوستان عزیز، برنامه فضا است و برنامه امروزه ما با یک ترانه جذاب هنرمند جوان منوچهر برهانوف آغاز گردید و دوستان عزیز امروز تصمیم گرفتیم که برنامه را با حضور ایشان پیشنهاد شما کنیم. شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی برنامه فضا. تشکر زیاد. پیش از همه سلام و پیغام خود را با کل مردم عزیزی تاجیکستان میرسانم. بگذار دائما در سرزمین زیبای ما صلح و وحدت پایدار باشد و هر آرزوی نیکی که این ملت تاجیک دارد
бигзор амалӣ гардад. ташаккури зиёд. Шумо дар консерваторияи миллии тоҷикистон дар факултаи мусиқии суннатии тоҷик ба ҳайси роҳбар фаъолият доред. мехоҳам атрофи фалак имрӯз бештар ҳарф занем, чун фалаки мо ба рӯйхати ғайримоддии юнеско шомил гардид ва ин як фахри миллати мо аст ки мо ба ин дастовар ноил гардем. сараввал мехостам ки шомил шудани ин мусиқии қадимаи миллати тоҷик фалак ки дар феҳристи ғайримоддии юнеско ворид гашт. албатта мо метавонем номҳои шахсиятҳоро дар ин барномаи шумо пешниҳод кунем. гӯем ки устод фароғат абдуқаҳҳорона, саъдулло каримзода, қурбони қурбониён ва дигар мутахассисоне ки дар ин жанр солиёни дароз заҳмату меҳнат кашиданд ва имрӯз хушбахтона ин мусиқии касбии миллати тоҷик унвони ҷаҳонӣ гирифт. ва албатта ки мо аз ин дигар мешавад гуфт як мусиқии ҷаҳонӣ аст. албатта ин як мусиқии ҷаҳонӣ аст ва имрӯз дар консерватория муваффақияти ин мусиқиро ҷавонон дида, яъне майлу рағбаташон ба ин жанр зиёд мегардад ва мо низ мушоҳида мекунем ки дар солҳои охир дар консерватория хусусан дар факултаи мусиқии суннатии тоҷик дар бахши фалаку шашмақом довталабон бениҳоят зиёд ҳуҷҷат месупоранд ва таҳсили худро дар консерватория баъди мактабҳои махсуси мусиқӣ ва коллеҷҳои санъат идома медиҳанд. ва инчунин он нафароне ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ғолиб мешаванд, бе супоридани имтиҳон ба консерватория бидуни он ки мактаби махсус хатм кардааст ё коллеҷ ё мактаби миёна, вай имконият пайдо мекунад ки ба консерватория дохил шавад ва бе имтиҳон ва таҳсили худро дар ин муассисаи олии касбӣ идома диҳад, ки албатта ин як имконият хеле хуб аст. аз миёни донишҷӯёни шумо буданд ки дар ҳамин озмун ширкат варзиданд ва ғолибият ба даст оварданд? албатта ин озмун пеш аз ҳама як такони ҷиддӣ бахшид ба кулли он нафароне ки дар ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ зиндагӣ мекарданд ва мутаассифона имконияти дар пойтахт ё дар муассисаҳои олии касбии мусиқӣ таҳсил карданро надоштанд ва ин озмун онҳоро дарёфт кард ва ба пойтахт оварданд, ғолиб баромаданд ва имрӯз дар консерватория таҳсил карда истоданд ки ман боварӣ дорам ки дар оянда ин нафарон яке аз беҳтарин мутахассисон дар ҷодаи ин санъати волои миллати тоҷик мегарданд ва ин мусиқии асилро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам аз ин дида бештар муаррифӣ мекунанд. хуб, ман бовар дорам ки баъд аз шомил шудани фалак ба рӯйхати ғайримоддии юнеско талош, хоҳиш ва пайвастани ҷавонон ба ин жанри суннатӣ мо бештар мешавад ва бовар дорам ки ҳунармандони мо талошшон бештар мешавад ва барои муаррифӣ кардани ин жанри мусиқӣ дар арсаи байналмилалӣ талош мекунанд. хуб, мехостам дар бораи муваффақият ва корҳои донишҷӯёни факултаи шумо ҳарф занем. имрӯз чӣ гуна муваффақиятҳо ба даст меоранд, дар кадом озмунҳо ширкат меварзанд ва хоҳишу талоши онҳо чӣ гуна аст? донишҷӯёни консерватория дар озмунҳои дохилӣ, шаҳриву ноҳиявиву ҷумҳуриявӣ ва берун аз кишвар озмунҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд ва ҷойҳои намоёнро низ хушбахтона сазовор мегарданд ки албатта ин боиси ифтихори кулли пеш аз ҳама мардуми консерватория, омӯзгорону устодон ва мардуми Тоҷикистон аст ки имрӯз як нафар ҳунарманд аз ҷумҳурии Тоҷикистон дилхоҳ жанре ки хос ба ин миллат аст рафта муаррифӣ мекунад ва сазовори ҷойҳои намоён мегардад. хуб, кадом озмунҳои байналмилалӣ буданд ва киҳо ба он ҷо сафарбар шуданд? агар хато накунам 3 сол пеш дар як озмуни байналмилалие ки дар Федератсияи Россия баргузор гардид дар шаҳри Москва, донишҷӯёни факултаи мусиқии Санҷари Абдумалик, Санои Сайҳошим, умуман як 3-4 нафар донишҷӯи мо ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро сазовор гаштанд ки албатта ин боиси сарфарозист. бале, ва талошҳо низ ҳаст, яъне кӯшиш мекунед ки дар мусобиқаҳое ки дар хориҷи кишвар баргузор мегардад, дар фестивалҳое ки дар хориҷи кишвар ҷараён меёбад, иштирокатон бештар шавад?
албатта имрӯз талошҳо беҳад зиёд аст ва инчунин дар консертҳое ки шомҳои дӯстӣ дар хориҷи кишвар дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дар дигар давлатҳои ҳамсоя мегузаранд, донишҷӯёни консерватория дар он ҷо бениҳоят фаъол ҳастанд бо суруду оҳангҳои тозаэҷод назди роҳбарони давлат, назди он зиёёни кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд ва албатта ки як баҳои баланд низ мегиранд ва умедвор ҳастем ки дар оянда боз ҳам сафи чунин ҷавонону донишҷӯён зиёд мегардад ва аз ин санъати волои миллати тоҷик шашмақому фалакро аз ин дида боз ба болотар бурда мерасонанд. бовар дорем ва таронае ки дар оғози барнома пешниҳод гардид таронаи модар буд, як таронаи форам, ором ва дилнишин буд. воқеан вақте ки ин таронаро шумо иҷро мекардед ман аз шуниданаш лаззат бурдам. мехостам дар бораи ҳамин тарона бишнавам. моли ки аст, оҳанги ки аст, матнаш аст ки аст? оҳанги ин тарона суруд аз банда аст ва матн бар қалами устод Озар Орифӣ тааллуқ дорад ва мо бо устод суҳбат доштем, суҳбатҳои телефонӣ анҷом додем ва хоҳиш кардам ки як матни модар барои ман нависанд ва пешниҳод кунанд ва ин матнро барои ман пешниҳод карданд ва ман муддати зиёд болои ин шеър кор кардам ва имрӯз дар ин барномаи шумо бо дастгирии мутрибони чирадаст, донишҷӯёну устодони консерватория дар ин барномаи фазо ин сурудро пешкаши ҳаводорон ва мухлисони ин жанри бонуфузи миллат фалак гардондем. ташаккури зиёд. воқеан ҳам таронаи ҷолиб буд, зебо буд. Ташаккури зиёд. фикр мекунам боз ҳам як дастовези дигар доред? албатта мехостам ки суруди навбатиро ба яке аз намудҳои гуногуни фалак ки ман итминон дорам, боварӣ дорам ки на ҳамаи намудҳои фалак ба мардум пешкаш кардагӣ ҳаст, муаррифӣ шудагӣ ҳастанд. яъне ман имрӯз хостам ки яке аз навъҳои хеле ҷолиби ин фалакро ки фалаки қаландарӣ аст, матни шеърияш ғазал аст, мехоҳам пешкаши бинандагон гардонам. хуб, ҳатман. Para
ташаккур манучер аз иҷрои зебои шумо ва намуди фалаки қаландарӣ буд. бале. ин кадом намуди фалак аст ва биёед дар бораи намудҳои фалак якам суҳбат кунем. намудҳои фалак хеле ки дар боло қайд кардем хеле зиёд аст ва ин фалак ки айни ҳол мо иҷро кардем маъмул аст бо фалаки қаландарӣ 2. яъне матни шеърии ин фалак ғазал аст. бар ғазали мушфиқӣ буда оташ занам ва ин фалак хос аст ба минтақаи Кӯлоб. фалакҳое ки дар минтақаи Кӯлоб маъмулу машҳур ҳастанд ва то имрӯз мо онҳоро мехонем, иҷро мекунем ва ба донишҷӯён меомӯзонем. фалаки даштӣ аст ки бидуни асбобҳои мусиқӣ иҷро карда мешавад ва баъдан фалаки роғӣ аст, фалаки ғарибӣ аст, фалаки сафарӣ аст, фалаки қаландарӣ 1, 2 аст ва фалакҳое ки дар минтақаи Бадахшон маъмул ҳастанд. фалаки даштие ки мо дар минтақаи Кӯлоб ном гирифтем дар Бадахшон ин фалаки даштӣ бо номи фалак маъмул аст. яъне фалаки танҳо, на фалаки даштӣ балки фалаки танҳо, вале инҳо дар маҷмӯъ фалаки даштӣ ҳастанд ки ҳарду бе истифодаи асбобҳои мусиқӣ иҷро карда мешаванд. ва баъдан дар Бадахшон бепарвофалак аст, фалак матия аст ва фалак рапо ки имрӯз дар консерватория қариб ҳамаи намудҳои ин мусиқии касбии миллати тоҷик ба шогирдон аз ҷониби устодон омӯзонида мешаванд. хуб, шумо гуфтед ки баъзе аз ҳамин намудҳои фалак камтар муаррифӣ шудаанд барои мардуми тоҷик. бале. ва мисол овардед намуди фалаки қаландариро. чаро боз кадом намудҳое ҳастанд ки камтар муаррифӣ шудаанд? масалан фалаки парон аст. фикр мекунам ки мардуми омма кам медонанд. хуб, чӣ гуна аст? бояд садо чӣ гуна бошад? чӣ фарқ дорад аз дигар намуди фалак? фалаки парон фарқияташ дар он аст ки камтар шух сароида мешавад. ҳам матни шух интихоб карда мешавад ва ҳам иҷрои ин шух аст. хуб, метавонед ягон намунаашро пешниҳод кунед? در روی جهانمو ندانم جهان چیست، ای فرزندی زمانمو ندانم زمان چیست. ای تا پیر نگردم نفهمم جوانی، ای تا خاک نگردم ندانم نشان چیست. ای تا خاک نگردم ندانم نشان چیست. این یک پارچه است از نمودی равонаи силсилаи фалаки парон. бале. хуб, ташаккури зиёд. ва ҳамин гуна фикр мекунам ки оҳиста оҳиста тамоми намудҳои фалак низ муаррифӣ мешавад, бештар ба мардум гӯшрас мешавад ва табиист ки бо гузашти вақт, бо гузашти замон ҳар як жанри мусиқӣ шакли вазъ мекунад. ба он ягон масалан унсур ворид мегардад, ягон унсураш кам мегардад. ва фикр мекунам жанри фалак низ аз ин истисно нест. шояд ки дар замони мо тағйироти куллӣ ба ин жанр ворид шудааст. масалан имрӯз мебинем ки ҳунармандон якам микс карданд, яъне бо ворид кардани мусиқиҳои масалан хориҷӣ ба фалаки мо дигаргунӣ ворид карданд. мехостам атрофи ин ҳарф занем. албатта бо мурури замон чиқаре ки ба ҳамаи мо маълум аст, пеш агар мо мушоҳида карда бошем устодони бузурги ин
гӯем ки мусиқии суннатӣ хусусан фалак бо як думра ё бо як ғиҷак ё бо думраву ғиҷаку як даф ё доира ё таблак иҷро мекарданд. Ва албатта ин дар даврони соҳибистиқлолӣ бинед ки суруди фалакро зиёда аз 9-10 нафар ансамбл ҳамроҳӣ мекунад ки қариб тамоми асбобҳои миллӣ, асбобҳои суннатӣ яъне ворид шидаги аст. ва ба ғайр аз ин ҳунармандони тоҷик дигар жанрро бо фалак синтез карда пешкаши бинандагон мегардонанд ки албатта инам аз тарафи тамошобинону бинандагон хуб пазируфта мешавад. ва боварӣ низ дорем ки дар оянда боз ҳам мутахассисон яъне болои ин навъи жанри мусиқӣ яъне фалак кор мекунанд ва ин мусиқиро боз ҳам бо дигар мусиқиҳо омехта яъне синтез мекунанд ва навгоние мешавад дар ин жанр. ва боварӣ дорем ки тамоми он асбобҳои нодире ки хос аст ба мусиқии фалак ворид карда мешавад. асбобҳои барқӣ низ истифода бурда мешавад. аслан гирем дар мусиқии суннатӣ ҷой дода намешавад, вале дар ҳолате ки мо синтез мекунем, омехта мекунем, масалан барои ки мушоҳида кардам, бале фалакро бо эстрада ё бо дигар навъҳои бо дигар жанрҳо ва маҷбур мешавем ки масалан асбобҳои барқӣ истифода барем ва дигар масалан скрипкаву флейтаву дигар асбобҳое ки академӣ ҳастанд. хуб, фикр мекунам боз як дастовизи дигар доред барои бинандаи мо. албатта мо бо ҳамроҳии ҳунармандони консерватория боз як силсилаи фалаки ғарибӣ ки хос аст ба минтақаи Кӯлоб ва ин коркарди доценти кафедраи сарояндагии анъанавӣ устод Саадулло Каримзода аст. ва аз ин минбари боло ба устод салому дуруд мефиристам ва изҳори ташаккур мекунам ки устод Саадулло Каримзода аз давраи таъсис ёфтани консерватория то имрӯз талош мекунанд ва эҷод мекунанд ки дар ин равия хусусан дар жанри фалак оҳангҳои тоза эҷод кунанд дар заминаи фалакҳои аслӣ. ва хушбахтона мо имрӯзҳо шогирдон мушоҳида мекунем ки ба ин ҳадафҳо устод ноил гашта истоданд ва албатта ки як китоби тозе нашре рӯи чоп оварданд ки тамоми намудҳои фалаки ҳамсозӣ, ҳамовозӣ, ҳам як қисма, ҳам силсилаи ва амалҳои композитсионии худи муаллиф дар ин китоб ҷой дода шудааст ки имрӯз дар консерваторияи миллӣ дар ҷараёни таълим ин китоб дастурамали хеле хуб аст ки устодони донишҷӯён аз ин бе ягон мамнуният истифода мебаранд. ва ин силсила аз эҷоди устод аст, иборат аз 4 қисм, вале аз сабаби кам будани вақту имконият мо имрӯз танҳо 2 қисмашро иҷро мекунем. қисми аввал равонаи ғарибӣ ва дуюм шикастаи ғарибӣ бар матни Абдураҳмони Ҷомӣ. хуб, гӯштокем, бифармоед.
اگر عاشقی دل سوختم به صد بار بینالد اگر عاشقی دل سوختم به صد بار بینالدی بر قصری طرف خفتن چی آگاهی از آن است کازورده دل در تاکید بار بینالد کازورده دل در تاکید بار بینالدی جامی مکن از یار فیغان گر سیتم رفت جامی مکن از یار فیغان گر سیتم رفت یار آدم بود کسی کمی یار بینالد یار آدم بود کسی کمی یار بینالد یار آدم بود کسی کمی یار بینالدی حرفی باغ و لبی جوی و لبی جام است اینجا ساقیا خیز که پرهیز حرام است اینجا شیخ در صومعه اگر مست شده ذوقی سما هنو میخانه کین حال مدام است اینجا هنو میخانه کین حال مدام است اینجا میکشید که سازی دلی ما را بکنیم
بزمی عشق است چی جای می جام از اینجا پایی بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان عزیز. یادآور میشیم که در برنامه امروزه فضا حضور دارن یک نفر هنرمند جوان منوچهر برهانوف که با ترانه های دلانگیز خود به دل ما شادی بخشیدن. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. تشکر. سپاس که ترانه های جذاب و دلنشین با متن و مضمون والا پیشنهاد بیننده ما گردانیدید. سلامت باشید. خب میخواستم از فعالیت خود شما واقف شوم. شما را چی به اینجا آورد؟ کی ایدئال شما بود و چرا شما محض سمت موسیقی را انتخاب کردید؟ عجایب، کی دعوت کرد؟ چرا آمدیدن؟ بله. چرا این گویم که بخشی سرایندگی رو انتخاب کردیم، خصوصا فلک رو. و میخواهم از سوال شما رو از دورهای دور آغاز کنم. وقتی که در ناحیه وسیع در دهه کدوچی در مکتب عمومی رقم 50 تحصیل میکردم، خیلی خورد بودم، صنف 4-5 و نسبت به آینه نیوگون اون دوره با فکرم که رادیو معمولتر بود. بله. به نظر من، چون دسترس بود. بله، چون که هنگامی درو کردن یا دیگر کارهای خوجگی رو انجام رسوندن در دستی هر یک نفری که راه بلد است به همون اویله، به همون نفرانی که دست به همون کاری یعنی گویم که خوجگی میزنن، بله صحرایی میزنن، یک رادیو آویزان بود و پیوسته سرودهای استادان صدا میداد، خصوصا فلک. و ما گوش میکردیم در دهات، بسیار یک منظره عجایب و سخنهای والای استادان. شما حالا این حرفا رو گفتید مرا به صحرا بردید. برای همین راستی مهر و رغبت و شوق ما نسبت به این هنر خصوصا فلک یعنی روانه گشت، زیاد گشت و بابای من که جایشان جنت باشند و خلاصه کردند که باید مرا از دهات، از ناحیه به پایتخت به یک مکتب مخصوص موسیقی داخل کنند و من ادامه تحصیل چند سال داشته؟ 2006 بود. 2006 سال صنف 7 بودم. و بعدا از دهات آمدیم به شهر دوشنبه و به مکتب مخصوصی موسیقی جمهوریوی الحال با نام میرت‌الله طایف است. و به صنف 8 داخل گشتم، یعنی بعد صنف 7 آمدم. تا اون وقت معلومات موسیقی نداشتید؟ سرود میخوندید در اونجا؟ سرود میخوندم در همون قشلاق‌هایی که وقتی در اون دهات کرژوک میگفتن، اگر باشه در اون کرژوک و در چورابین‌های هم مکتب و دهه و ناحیه یعنی که سرودخوانی میکردم. بله. و همین هنر و استعداد رو به نوبت گرفتم و ما رو به پایتخت آوردن. با مکتب موسیقی آوردیم و مدتی 11 سال یعنی تا صنف 11 تحصیل کردیم. بعدی مکتب مخصوص ما انتقال یافتیم به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلبخوجا ستاروف با فاکولته موسیقی سنتی تاجیک کافدرای سرایندگی عنعنوی بخش فلک. و در کنسرواتوریا در دست استاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام استاد رودکی پروفسور کافدرا فیضعلی حسنوف وابسته گشتیم و مدت 5 سال در دست استاد تحصیل کردیم. و بعد از تحصیل کنسرواتوریا، رهبریت کنسرواتوریا هنر و استعداد ما رو قدر کردن و خواهش کردن، درخواست کردن که ما باید در کنسرواتوریا ماننده شویم. رئیس آموزگاه. بله، از سال 2015 اینجانب یعنی بعد از ختم در کنسرواتوریا فعالیت کرده ایستاده‌ایم و اینچنین سال 2017 به شعبه ماگیستراتورا داخل گشتیم و در دست دوسنت کافدرای سرایندگی عنعنوی استاد سعدالله کریمزاده مدت 2 سال تحصیل خود را ادامه داده و از نازکی‌های این صنعت والای ملت تاجیک فلک برخوردار گشتیم و امروز خوشبختانه در پهلوی استادان بزرگ فلک در یک مؤسسه عالی کسبی جمهوری
کار و فعالیت کرده ایستادیم. و امروز راهبری فاکولته موسیقی سنتی تاجیک رو به شما باور کرده. بله بله. و برای یک جوان مثلا در این سمت راهبر بودن دشوار نیست؟ شما که ایجادکار نیست هستید. از سال 2018 این جانب به حیث دکانی فاکولته موسیقی سنتی تاجیک در کنسرواتوریا فعالیت کرده ایستادم. و برای هنرمند البته در دو شاخه یعنی در دو رویه کار کردن مشکل است و ما با این مشکلی نگاه نکرده امروز با قول میانه خود را محکم بسته در پهلوی استادان کار کرده ایستادیم و باوری داریم که در آینده یعنی چیزی باشد از استادان برداشت کردیم و به نسل جوان تعلیم میدیم. امروز جوانان زیادی را اطراف خود جمع کردین، مثلا گروه مطربانی که عین حال در اینجا هستند در برابر استادان دانشجویان نیست. بله. یعنی مثلا وقتی که یک دانشجو در برابر استاد در یک انسامبل فعالیت میکند کار میکند این چگونه است؟ یعنی خب شاید که برای پیشرفت برای تجربه خوب باشد، یعنی همیشه از استاد چیزی میآموزد. هنرمندی فکر میکنم سن و سال ندارد. نفری است مثلا به سن 80 میرسد و نفری است 15 ساله است 20 ساله است و هنرشون برابر است، یعنی استعدادشون برابر است و دانشجویانی هستند در کنسرواتوریا که سطحشون به حد بلند است و متاسفانه از سببی که معلومات ندارند و بعضی نازکی ها است که باید آموزند باید تعلیم گیرند و خوانده ایستادن و همزمان در پهلوی استادان در پهلوی آن مطربان و سرایندگان در کنسرت ها و در انسامبل های مختلف در برابر تحصیلشون یعنی فعالیت میکنند که البته این باعث افتخار است. باز و حتما که برای پیشرفت کار برای آموزش البته امروز تمامی انسامبل ها ارکستر ها و دیگر بخش هایی که در این جاده موسیقی فعالیت میکنند اگر خطا نکنم 90% شون این ختم کردگاه کنسرواتور هستند و نفرانی که در کنسرواتور امروز تحصیل کرده ایستادند. واقعا و این بارگاه برای پیشرفت موسیقی تاجیک برای رشد موسیقی تاجیک خدمت خیلی بزرگ کرده ایستاده است. بله. واقعا گونه‌ای که شما گفتید در تمامی انسامبل ها در تمامی دسته های موسیقی کشور ختم کرده های کنسرواتوری هستند و همچنین در نقطه های گوناگون تاجیکستان در مکتب های موسیقی نیز محصلین همین بارگاه علمی درس میدهند به نورستان به شاگردان و باور داریم که با 100 ساله های دیگر برای پیشرفت موسیقی تاجیک همین بارگاه خدمت میکند و برای تربیه نسل جوان برای تربیه نابغه های صنعتی تاجیک خدمت خواهد کرد. از حضور شما شاد شدم در برنامه امروزهای فضا. باشد که باز هم در همین سفره بار دیگر به هم آییم، باز هم از پیشرفت موسیقی تاجیک از ترانه های تازه‌ای که شما دارید صحبت کنیم و دلی بیننده تلویزیون سفینه را شاد سازیم. سپاس میگم به کلی بچه‌هایی که امروز در این برنامه اشتراک کردن و با تارهای زیبای خود با سازهای زیبای خود موسیقی نواختن. تشکر بچه‌ها، شما هم خوش آمدید و دوستان عزیز در رسیدیم به انتهای برنامه امروزهای فضا. یک برنامه خوبی رو پیشنهاد شما کردیم، باور دارم که به شما نیز پسند آمد و در انتها به شما سلامتی و روزگاری خوش تمنا داریم. باز هم یک ترانه دیگر میشنویم. در کوی وفا اگر شوی خور دله و از یار کشی جفایی بسیار دله
کنی شکایتیز هاره دیله زین هاره دیله هزار زین هاره دیله زین هاره دیله هزار زین هاره دیله آنان کی کهن بودند آنان کی نوند هر یک پای یک دیگر یکا یک میشوند این ملک جهان به کس نماند جاوید رفتن دوره باز آیند دوره رفتن دوره باز آیند دوره دریا کی کنا شود شنایش کی کند دو دل کی یک